Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Ini video penutup untuk setup killer setup kita di mana QML sama baris dengan MPL, cari MPL, cari apa semua macam-macam saya dah ajar. So dekat sini pun ada 12 video, ada macam-macam case apa ni yang cakap case scenario apa dia panggil? Maksudnya kalau macam mana kita nak buat bila QML sama baris dengan MPL, apa kita nak cari, apa kita nak buat ataupun macam ni lah lebih kurang. Kalau ada QML sama baris dengan MPL, apa yang berlaku, fake out, apa ni, manipulation yang dibuat oleh big trader di mana mereka makan stop loss sana, stop loss ini, buy kena, sell kena, buy stop pun kena, sell stop pun kena. So this is it, killer setup yang paling favourite, saya paling suka. Mempunyai risk reward ataupun risk reward yang sangat cantik. Kadang-kadang you boleh dapat 1 nisbah 10 ataupun 1 nisbah 20. Kalau you berani lah untuk swing. Biasanya saya ambil dalam 50 hingga 80 pip, something like that, 50 pip. Kalau you nak intraday you masuk pagi, katakan setup keluar pagi, malam tu juga keluar, boleh lah dapat dalam 40 hingga 50 pip. Tapi kalau you nak swing, it may takes mungkin dalam 2 hari, masuk hari ni, esok baru dia TP ataupun lusa. Kalau kena stop loss pun hari ni juga kena stop loss, dia tak lama sebab kita punya stop loss kecil, betul tak? TP lagi 2 hari 3 hari. So relax saja, tenang, biarkan saja. Sabtu you jaga make sure you punya risk sebelum you entry, you jaga dulu you punya stop loss tu, you call dulu berapa stop loss dan you kira berapa you punya sanggup kerugian. Katakanlah daripada kawasan MPL ni sampai dekat atas fake out ni 20 pip. So kalau you kira 20 pip stop loss, berapa you sanggup loss? Katakan saya sanggup loss $20, so saya masuk 0.1. Kalau saya sanggup loss $40, saya masuk 0.2. Kalau saya sanggup loss $100, that mean saya masuk 0.5, something like that. So always kira, jangan kira berapa dulu you boleh profit, kira dulu berapa you sanggup loss. Sebab kadang-kadang ada setup yang tak jadi. Tak semua setup jadi, don't worry. Tak semua setup jadi, tapi mostly saya tengok KML sama baris dengan MPL memang I think 70% to 80% win ratio. Cuma masalahnya ialah biasanya kita akan terlepas setup. Price dah pergi sini, dah jauh, barulah kita nampak oh alamak terlepas sana. Itu biasa berlaku. So selalu share dalam group setup-setup yang kemungkinan berlaku kat sini, and then kita analisis sama-sama, and then at least kita boleh entry sama-sama. And satu lagi video ni semua saya dah upload semua. I mean ni yang saya buat lah daripada MPL, the teori, macam mana teori fear and greed, ketamakan dan ketakutan. Maksudnya fear and greed. Saya tersebut perkataan greed kan, maksudnya tu fear and greed, ketakutan. Maksudnya stop loss, biasa orang akan letak stop loss itu sebagai ketakutan, and then greed, ketamakan breakout trader. Bila dia bergabung fear and greed di satu tempat yang sama, kat situlah kita nak masuk, kita ambil peluang. Sebab dalam MPL dan KML ni, kita sebenarnya nak cari di mana stop loss, di mana tempat manipulation yang paling teruk dilakukan. Kita tak cari entry, kita cari kat mana stop loss orang semua, dekat mana orang yang semua kena stop loss, kat situlah kita akan masuk. Itulah cara pemikiran big trader. They are doing it very often, selalu sangat. Memang orang cakap memang itulah kerja mereka, membuat manipulation di dalam market. So kita, bila you dah habis belajar yang ni, InsyaAllah you boleh follow entry mereka. So inilah salah satu cara macam mana kadang-kadang you tengok saya entry sharp dekat pucuk apa semua, sebab benda-benda ni salah satu sebab killer setup. So and then kat sini kita ada setup buy, contoh setup buy, and then yang ni ada fake out. Kalau ada late retest ataupun bila ada fake out, lagi cantik, memang sangat cantik. And then MPL King is very simple, very easy. Kalau you jumpa King, you jumpa KML sama baris, that's it. That I think the most easiest thing yang saya pernah ajar. Ni pun contoh MPL King, and then ni cerita di sebalik TF besar. Maksudnya bila you tengok King time frame besar, you buka time frame besar daily atau macam you jumpa King saja, and then jumpa support, you buka time frame kecil, you tengok dalam tu ada cerita. Ada cerita di sebaliknya. Ada yang buy, ada yang sell, ada yang buy, ada yang sell, buy kena stop loss, sell kena stop loss. So bila you jumpa benda tu, cerita yang sama, you boleh baca market, this is it. You dah, orang kata dah at the end of your pencarian. Pencarian dulu saya masa belajar, saya selalu hafal teknik.
saya hafal teknik. Bila benda tu swing sikit ataupun dia twist sikit, kita dah tak tahu apa jadi, tak tahu apa nak buat. Kita tak tahu valid tak valid, dan mulalah kita tanya cikgu ni kenapa tak valid, kenapa yang ni melanggar SL, kenapa ni apa semua. Actually you kena cerita. Benda ni yang saya cuba sampaikan to you all, supaya you all boleh baca the market, read the market, cari cerita di sebalik apa yang berlaku di chart situ. Fikir bang, sebelum entry tu fikir dekat mana dia orang letak stop loss, dekat mana SNR letak stop loss trader, ataupun dekat mana breakout letak, apa yang dia buat, dekat mana big trader nak buat, dekat mana big trader nak cilok pusing sana pusing sini. Dekat situlah kita akan fikir. Untuk yang advance, dia dah biasa ataupun yang dah belajar dengan saya 3-4 kali, mungkin benda ni senang bagi mereka. Tapi yang newbie, yang betul-betul baru belajar support, belajar resistance, this is quite, orang cakap agak susah lah. But it takes time. That's why you kena lukis, practice. It takes time. Lama-lama you akan faham juga, lama-lama you akan dapat. And then bila you dapat entry pucuk tu, rasa kepuasan. Stop loss 10 pip, dia pergi 100 pip tu, ya Allah, dia punya kepuasan, dia rasa macam oh finally. So itu yang kita nak. And then kat sini, ni video lama ni, MPLB, teknik bearish engulfing dulu boleh saya buat, tapi konsep bersama dia ada 2 resistance, and then ada bearish engulfing di kawasan MPL, ada stop loss hunting kat situ, dekat bawah dia pun ada, so boleh guna lagi. And then ini late retest, apa berlaku bila QML sama baris MPL, and then ada late retest GBP New Zealand daily, daily sangat-sangat best. Dah 1000 pip dah ada terjun, oh my god, macam mana lah boleh terlepas. And then MPL tanpa KML, apa berlaku, kita buat high, tak ada high low, dia cuma ada 2 resistance saja, valid juga boleh entry, tapi make sure dia ada orang cakap tu aktiviti pengambilan stop loss oleh big trader. Yang ni pula QML sama baris dengan MPL semasa downtrend, apa berlaku, masa downtrend kita nak cari QML yang sama baris dengan MPL. Make sure you cari dulu significant support, and then last kali QML tak sebaris MPL. Ini yang selalu orang tanya saya, cikgu kalau dia tak sama baris macam mana? You ada QM level tapi you tak ada MPL dekat sini tak ada, dia straight turun saja, tak ada kecil, tak ada apa, memang tak ada apa pun kat sini. So you kena tunggu naik atas, biar ada naik atas, cari king yang dekat atas ni, cari MPL yang dekat atas. So make sure MPL you mesti wajib berada dari aras QM. You dah marking area QML ni dekat sini, 2 resistance, and then make sure you punya MPL lebih atas, sebab walaupun dia tak sama baris, tapi wajib MPL tersebut berada di atas. So kita akan pilih yang atas, kita tak nak pilih yang bawah, sebab yang bawah akan jadi setup fake out. I think that's it video kita tentang QML dan MPL yang sama baris, di mana killer setup favorite, one of my favorite, memang salah satu setup cari makan lah. Kalau dapat ni memang sedap sangat. So kena tunggulah, sabar tunggu. I think that's it. Kita akan pergi ke next video, killer setup yang lain pula, mungkin killer setup fake out, mungkin killer setup can, dan mungkin ada banyak lagi killer setup. Ni salah satu killer setup. Kita tunggu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.